आदाब। मैं हूं सैयद आसिफ जाह और एक बार फिर ईमान न्यूज़ के साथ आप सबके हमरा मौजूद। बात ईमान की, बात इंसान की। कहते हैं कि जब वक्त करवट लेता है तो बड़े बड़े बुत ढह जाते हैं। पिछले कुछ बरसों से दुनिया सिनेमा, फैशन और बाजार पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स एक अजीब व गरीब मगर निहायत ही मसरत बख्श, निहायत ही खुश कर देने वाला बदलाव देख रहे हैं। और ये बदलाव है कि सरमायादारी यानी कैपिटलिज्म और मुनाफाखोरी की हवस ने हमेशा इंसानियत की सेहत के साथ खिलवाड़ किया है। बड़ी कंपनियों ने अक्सर जहर को शहद बनाकर बेचा है। कभी एक दौर था कि जब हाथ में जाम और महफिल में मदहोशी को तहरीक नौजवानी यानी जवान होने की निशानी समझा जाता था। लेकिन आज की नई नस्ल, जिसे हम जेन जी कहते हैं, जनरेशन जी कहते हैं, उसने रवायतों का रुख ही बदल दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में शराब की सनत यानी अल्कोहल इंडस्ट्री को पिछले 4 सालों में तकरीबन 75 लाख करोड़ का जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ा है। यह महज एक मशीनी आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल इनकलाब, एक रिफॉर्म्स की दास्तान है। इस्लामिक नुक्ता नज़र से अगर देखें तो यह खबर किसी नेमत से कम नहीं मालूम होती। इंसानी तारीख गवाह है कि जब भी किसी चीज़ में अंधाधुंध मुनाफा नजर आया तो बड़ी कंपनियों ने इंसान की सेहत को दांव पर लगाने में कभी झिझक महसूस नहीं की। आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वहां जेनजी के जरिए शराब की सनत, अल्कोहल इंडस्ट्री को पहुंचाया गया नुकसान महज एक इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह उस मार्केटिंग के जाल की हार है जिसने सदियों से इंसान को नशे और लत का आदी बनाकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। मुनाफा कमाने की इस हवस ने हमेशा इंसानी कमजोरियों का फायदा उठाया है। अगर हम तारीख के पन्ने पलटें तो हम देखेंगे कि जो चीजें आज जानलेवा मानी जाती हैं उन्हें कभी सेहत का जामिन, हेल्थ इनहैंसर बनाकर बेचा गया। मिसाल के तौर पर आप तंबाकू को ले लीजिए, टोबैको की शुरुआत को देख लीजिए। पुराने जमाने के अखबारात ऐसे एडवर्टीजमेंट्स से भरे पड़े थे जिनमें यह दावा किया जाता था कि तंबाकू फेफड़ों के लिए मुफीद है और डॉक्टर इसे स्ट्रेस बस्टर कहते थे। तनाव कम करने के लिए खुद भी वो इस्तेमाल करते थे और दूसरों से भी कहते थे। आज हम ये जानते हैं कि ये सब सफेद झूठ थे जिसने करोड़ों जिंदगियां निगल ली। अभी जल्दी ही एक चीज हमने देखी कि रिफाइंड ऑयल, एक पर्टिकुलर ब्रांड जिसकी टैगलाइन ये हुआ करती थी कि दिल को अच्छा रखेगा और हार्ट के लिए बहुत अच्छा है और ब्लॉकेज नहीं होगी और वो सब, बाद में ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा हार्ट की इश्यूज उन्हीं लोगों को हुए जो उस तरह का तेल इस्तेमाल करते थे। इसी तरह अगर हम चाय को देखें, हमारे वालिद साहब एक किस्सा बताते थे कि लखनऊ में, अमीनाबाद में चाय के स्टॉल लगा करके फ्री में चाय पिलाई जाती थी। ये एक नई चीज़ थी कि भाई ये एक नया ड्रिंक है, आइए और टेस्ट कीजिए। तो इस तरह से टेस्ट करा करा करके वो फ्री में चाय के स्टॉल लगा करके इस तरह से चाय की कंपनियों ने चाय को प्रमोट किया, चाय को लोगों की जिंदगियों में दाखिल किया। एक दौर था कि जब दुनिया चाय से बिल्कुल नावाकिफ थी, लेकिन कॉलोनियल पावर्स जो है उन्होंने इसे एक जादुई ड्रिंक की तरह पेश किया। फिर मुफ्त नमूनों और जबरदस्त एडवर्टीजमेंट के जरिए देखते पूरी दुनिया चाय की एडिक्ट बना दी गई। आज नौबत यहां तक आ गई है। आज अगर आप देखें तो ये सुबह की हमारी पहली जरूरत बन चुकी है। वी ऑल स्टार्ट अवर डे विद अ ड्रिंक, विद अ टी,
with a cup of tea we start our day. آج یہ ہماری صبح کی ضرورت بن گئی ہے، ہماری زندگی کا حصہ بن گئی ہے۔ بالکل یہی فارمولا شراب کی صنعت نے بھی اپنایا، لیکر انڈسٹری نے بھی یہی فارمولا اپنایا۔ اسے کبھی شاہی ٹھاٹ باٹ سے جوڑا گیا تو کبھی اسے ماڈرنٹی اور سوشل اسٹیٹس کا نام دے کر نوجوانوں کے ذہن میں اتارا گیا۔ لیکن شکر ہے کہ آج کی نسل اس منافع خوری کے کھیل کو سمجھ چکی ہے۔ آج کا نوجوان یعنی جن زی پرانے دور کی ان بھیڑ چالوں سے باہر نکل رہا ہے۔ وہ اب ٹی وی یا سوشل میڈیا کے ایڈورٹیزمنٹ کے بہکاوے میں آنے کے بجائے اپنی عقل اور اپنی ضمیر کی آواز سن رہا ہے۔ اسلامک نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں تو یہ ایک بڑا روحانی بدلاؤ بھی ہے سماج کا۔ اب یہ صرف شراب تک ہی لمیٹڈ نہیں ہے۔ یہ ہمارا جنزی جو ہے یہ چائے سے بھی دور ہے، یہ سگریٹ سے بھی دور ہے، تمباکو سے بھی دور ہے۔ یہ ایک بہت اچھی پہل ہے اور یہ ایک بہت اچھا بدلاؤ ہے۔ اسلام نے 1400 سال پہلے آگاہ کر دیا تھا ہمیں کہ نشہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کرے اس کی کم مقدار بھی حرام ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ کسی بھی چیز، جس بھی چیز کی زیادہ سے زیادہ کوانٹٹی ہمارے ہوش اڑا دے اس کی چھوٹی سے چھوٹی کوانٹٹی بھی حرام ہے۔ شراب اگر 2 پیگ اور 10 پیگ اور 100 پیگ پی کے اگر نشہ آتا ہے تو اس کی ایک بوند بھی حرام ہے۔ یہ ایک فارمولا ہے سمپل سا جو اسلام نے دیا شرعی حساب سے۔ آج کی نسل، آج کا ہمارا جنزی، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، انجانے میں اسی فطرتی سچائی، اسی نیچرل ٹروتھ کو گلے لگا کر جینے کی نئی راستے تلاش کر رہا ہے۔ اس بدلاؤ کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا نوجوان سیلف اویئرنیس اور مینٹل ویل بینگ کو اپنی سب سے اوپر رکھتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہے کہ جم میں بہایا ہوا پسینہ اور رات کی عبادت یا سکون کی نیند اسے وہ خوشی دے سکتی ہے جو بوتل کے بند ڈھکن میں کبھی نہیں مل سکتی۔ بازار اب مجبور ہے کیونکہ ڈیمانڈ بدل رہی ہے۔ موکٹیلز اور زیرو پروف ڈرنکس کا چلن یہ بتاتا ہے کہ اب کول ہونے کا مطلب لڑکھڑاتی زبان نہیں بلکہ سلیقے سے کی گئی گفتگو ہے۔ تمباکو، چائے اور شراب کے ذریعے جو لت کی زنجیر بازار نے ہماری نسلوں کو، ہمارے سماج کو پہنائی تھی، نئی نسل ہماری جنزی نے انہیں توڑنا شروع کر دیا۔ یہ ایک ذہنیت کی جیت ہے۔ اب نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر زہر بیچنا ممکن نہیں۔ اب نوجوانوں کو بیوقوف بنا کر کمپنیوں کی تجوریاں بھرنا ممکن نہیں۔ اب نوجوان جگ گیا ہے اور اپنے فیصلے کرتا ہے اور بہتر فیصلے کرتا ہے۔ وہ اپنے جسمانی امانت، اپنی باڈی ایز اے ٹرسٹ کی حفاظت کرنا سیکھ گئے۔ بازار کو پہنچایا گیا یہ کھربوں روپے کا گھاٹا دراصل انسانیت کی صحت کا وہ منافع ہے جس کی دعائیں صدیوں سے مسجدوں اور مندروں میں اور عبادت گاہوں میں مانگی جا رہی۔ یقیناً یہ دور ایک ایسا مقدس دور ہے، ایک ایسی مقدس بیداری کا دور ہے جہاں انسان مشینی لت سے نکل کر حقیقی ہوش کی طرف لوٹ رہا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کی آج ہمارے بیمار سماج کو آکسیجن کی طرح ضرورت ہے۔ شراب کی صنعت کا 75 لاکھ کروڑ کا نقصان دراصل انسانیت کا کھرا منافع ہے۔ یہ ہار ان کمپنیوں کی نہیں بلکہ اس ذہنیت کی ہے جس نے نشے کو ماڈرن سوسائٹی میں ماڈرنٹی کا نام دے کر عام کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا نوجوان اپنی عقل کا پہرے دار خود بن گیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اصل نشہ کامیابی میں ہے، اچھے اخلاق، گڈ مورلز میں ہے اور ایک بے داغ شخصیت میں ہے۔ سماج کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے، انسانیت کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی روایتی توحید اور پاکیزگی کے پیغام کو اس نئی نسل کے ساتھ جوڑیں۔ ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ دنیا اس راستے پر چل پڑی ہے
جو سیدھا، صاف اور نفاست سے بھرپور ہے۔ جنزی نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ہوش میں رہنا ہی سب سے بڑا جوش ہے۔ تو یہ تھا ایمان نیوز پہ ہمارا آج کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچائیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔